أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه او یقینا لگلیو من حضرت نوح علیہ السلام قوم ددتا فلبث فیہم الف سنت پس وقت تیر کو دو فیہم پدغ قوم کی الف سنت زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کالنا یعنی دزرون 50 کالا کم فأخذهم الطوفان پسونی ولو دوی لرا طوفان وهم ظالمون پداس حال کی چو دوی ظلم کون کی فانجیناہ پس منگ نجات ورکو دی نوح علیہ السلام تا و اصحاب السفینت او اغی خاوندانو د کشتی تا اغی ملگرو د کشتی تا وجعلناها آیتا للعالمین او منگ وگرزول دا کشتی نخا د پار د مخلوقاتو و ابراہیم او یاد کا حضرت ابراہیم علیہ السلام لرا اذ قال لقومه اعبدوا اللہ هاغ وقت چوی ویل قوم خپلتا اعبدوا اللہ چا عبادت کوئی تاسو دا اللہ تعالی واتقوه او زان بچ کئی دا نافرمانی دا دغی اللہ نا ذالکم خیر لکم دا عبادت تاسو توایم خیر لکم دیر غرد استاسو دبارا ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پوہی گئی انما تعبدون من دون اللہ اوثانا بے شکا تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا اوثانا دبتانو وتخلقون افکا او جوڑوئی تاسو دروغ لرا ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک ہاغ سیزنا تعبدونا چتا سوی عبادت کوئی من دون اللہ بغیر دا اللہ تعالی نا ما سوا دا اللہ نا لا یملکون لکم رزقا حغی مالکان ندستاسو دپار دا رزق فابتغوا عند اللہ الرزقا پس تلاش کئی تاسو طلب کئی تاسو دا اللہ سر رزق لرا وعبدوه او عبادت وکی تاسو دغی اللہ وشکرو له او شکر اباسی تاسو دغی اللہ الیہ ترجعون خاص دغی اللہ طرف تبتاسو واپس کولے کی گئی وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ او کچرت تاسو تکذیب کوئی فَقَدْ كَذَّبَ پس یقیناً تکذیب کرے دے دیر شے امتنو من قبلکم مخکستاسنا وما علی الرسول او نشت دے پر رسول دا اللہ باندے الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا اولم یرو آیا سوچ نکوی دوی آیا لیدلی ندی دوی کیف یبدئ اللہ الخلقا چی سرنگ پیدا کوی اللہ تعالی مخلوق لرا ثم یعیدہ بیاب دوبارہ پیدا کوی دے مخلوق لرا
ان ذلك علی اللہ یسیر، بیشکا دا پیدا کول د مخلوقاتو کوي په اول ځل او که په دویم ځل، علی الله یسیر، دی په الله تعالی باندې آسان. قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو فی الارض، وگرزی تاسو پا دیزمکا کی، فانظرو او اگوری تاسو، کیف بدأ الخلقا، چی سرنگی ابتداءن پیدا کری اللہ تعالی مخلوق لرا. ثم اللہ یوشئ النشأة الآخرہ، بیا با اللہ تعالی پیدا کی دے مخلوق لرا پاغ پیدا کولو بل زل سرا، دویم زل سرا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی دے پا ہر چیز قدرت لرن کے. یعذب من یشاء، عذاب ورکوی دغ اللہ چاہت چی اغاڑی. ویرحم من یشاء، او رحم کوی پچا باندی چی اغاڑی. وإلیہ تقلبون، او خاص دغی اللہ طرف تب واپس بوتللے شیطاسو. وما انتم بمعجزین فی الارض، او نئی تاسو عاجز کون کی دغی اللہ لرا، فی الارض پدیزمک کی، ولا فی السماء، او نپ اسمان کی. وما لکم من دون اللہ، او نشت دستاسو دپارا بغیر د اللہ نا، من ولی ولا نصویر، نسوک دوست او نسوک مددگار.